Carrot. Oy, hotdogs. Hotdog. Hotdog yarn. Dapat pumaldo tayo dito, te. Lagi na lang tayo talo. Tapos mag-triple meat na naman to, te. Wag mo iwan yung, ang tawag yun? Yung steak. Hotdog, Steak. barbecue lamb, Steak. hotdog. Tapos, pwedeng mag-tomato, carrot. Steak mo. Steak. Gago. O, diba? Double hotdog. Tapos, isa pang meat. Hotdog, barbecue lamb, steak. Lamb, barbecue, lamb. Then, pwede siyang bumalik ng tomato, carrots. Corn, cabbage. No. Tomato, carrots. Tapos, Carrots. may meat lang dyan. Maybe mag-triple hotdog. Sabi sa'yo eh. Oy. Bakit Hindi. kasi sinabi mong cabbage? Ka naniwala eh. Tapos, ikaw na nga. Double cabbage yan. Cabbage. Carrot. Ay, pwede magbalik ng hotdog, te. Try mo. Hotdog Double barbecue. cabbage, corn, back up, carrot. Double cabbage, corn, back up, Carrot. carrot. Wala tayo tomato, ah. Yeah. Diba? Lugi. Back up nga lang. 100 lang tayo ako dun. Nasa 750 total kung tayo. Magkano? Lugi mo. Tapos, maybe mag-barbecue or lamb to, te. Barbecue lamb. Steak. Todo barbecue lamb. Carrot. Steak. Back up corn. Tapos, maybe magbalik ng corn, tapos cabbage. Blue pattern to, te. Blue pattern. Okay, cabbage. Balik ulit red yan. Tapos red tayo. Red. Carrot. Hotdog. Huwag mo lang iwan yung Steak. cabbage. Pwedeng mag-cabbage o di kaya corn. Mataya na lahat. Lugi tayo dun, ah. Lugi ako 200 dun. Ilan? Double tomato, te. Tomato, carrots. Hotdog steak. Yan, alam mo, eligible na ako umutang sa Shopee. 5K. Hindi ako Saka nang laki. katakot umutang. Umutang, te. Gago na carrot. Carrot. Double carrot. Hindi, tomato, carrot. Double carrot. Back up. Cabbage. Double carrot. Back up cabbage. Cabbage. Lamb. Lamb. Barbecue. Barbecue. Tignan natin. Be? Parang naparami yata tayo ako. Tapos nag-steak. Agay, iyak. Diba? Cabbage! Lagi 50 lang tayo ako dun sa cabbage. Gago na-approve yung SPay ko baka. Parang mag-iiba na naman to.
Taya tayo ng hotdog, te. Tapos corn. Cabbage. Corn cabbage. Mm. Tomato lang. Hilingin mong mag-tomato. Tomato. Mag-tomato. Wag pala. Hotdog pala. Oh, shit! 10,000. Naka 1K ako doon. Haldog si bakla. Isang dragon na naman to, te. Wala. Hindi ko na muna hilingin tong dragon na to. Kaya muna tayo ng steak ng 1K. Malay natin. Hotdog barbecue. Tapos, mag-corn carrots. Uy, gagi, barbecue. Oh, Kala ko mag-steak, sayang steak. 45K sana yun. Mag-triple kaya to, te? Tingin mo? pwede. Kaso red. Balik hotdog. Hotdog. Lamb. Lamb meat. Sayang. Back up. Tomato na lang Back baka. up ka ng ano mo. Hindi ako nakataya ng lamb. Buti na lang nakataya ako ng carrots. What do you think? Blue pattern. Meat. Carrots. Cabbage. Carrot double. Back up. Tomato. Huwag tayaan mo yung hotdog. Tignan natin. Mag-meet ka, mag-meet ka, mag-meet ka, mag-meet ka. Ay, kagilam. Wala kang taya sa lamb. Kunti lang tayo ako yun. 100 lang. Akala ko mag-steak na eh. 1K na sana tayo ako dun. Magkano? 600 tayo ako dun sa steak. Sa lamb. Sa lamb, 100 lang. Okay na din yan natin. Mag-skip muna tayo kaya. Corn cabbage. Pwedeng mag-double lang eh. Corn cabbage lang. Corn cabbage. Wala na, sarado.